Hello NNC viewers kan evening la first khodu shile monso ono saije Nagaland HIV prevalence rate to shile bishi highest guna Nagaland du shile pura India de second highest ase guna itu shile 1.34% asina ko ase kimon jun manu test kore ase itu de 1.34% manu du shile itu HIV positive hula ase guna ko ase matlab 76 manu test kore ase gule ek jun du shile HIV positive hula ase ga ko ase और नागालैंड दुश्मन मनपुरा इंडिया एरिया सेकंड मोस्ट अफेक्टेड स्टेट हुई तो HIV AIDS लगा केसेस थे रिसेंट स्टडी करा इतु साल एकला दे 1050 नतुन HIV केसेस आरो उलाई दिखिना को ऐसे और इतु एकता चिंता ला कथा सना को ऐसे किनिगा इते यंगर जनरेशन दे तहन अनप्रोटेक्टेड सेक्स करा करने इतु रिशले तहन उल्टा पल्टा काम प्रोटेक्शन यूज न करा करने इतु स्प्रेड होय सनगा को ऐसे और कुंदु एज ग्रुप ला पेशेंट्स खन बिशी तो बीमार लाकिना सगुले ये 25 to 34 years एज ग्रुप लगा 37.59% दुशले तादेवा केसेस सुलायसने को ऐसे और 35 to 49 years ला एज ग्रुप ते 29.09% असने को ऐसे और 8.33% दुशले 50 years and above खना सने को ऐसे सबसे शॉकिंग दुशले 3.15% under 14 years एज कैटेगरी ला सने को ऐसे ये पूरा नागालैंड दे अप्रैल 2024 बा जून 2024 दे टेस्टिंग करा तंदी तुरुशिले 3 महीना दे पूरा नागालैंड दे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट पर टेस्ट करा तंदे 51304 मानु टेस्ट करा दे 589 मानु ये पॉजिटिव वलाशिना को ऐसे तुरुशिले HIV बीमार ठकी वलाशिना को ऐसे चुंदु लगा देता दु आगे मानसारी 1.34% को दु इतिया इदु मेन रीजन इदु इनका ट्रांसमिशन इदु स्प्रेड हुई दगा इदु बीमार इनका लागी था दुशिले सबसे बेसी दुशिले इदु मोटामाकी घुमावरा आसनिका को ऐसे इतु लगा अपोडे 1.1% तुइसले होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप थाबरा असना को ऐसे और 3.15% तुइसले अमा बावरा बच्चा लोदे लगा सिरिंज नीडल्स चलाइना ड्रग्स मारा लगाइना ला कुइसले इतु 8.52% असना को ऐसे और लेस देन 1% इतु तुइसले 0.75% तुइसले किनिगा आइसिदु तन इतेदाक स्पेसिफाई ग्रुप बनाइना को ऐसे इधर कोन मानन एड्स लगा बीमार थाई आसे HIV बीमार थाई आसे तान बको आसे तान दुसली पुला भुई खाइ दैसे हलु इतिया प्रॉपर काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन जना बिसिरे तान किनिया कोन हेल्थी थाइबो इतु लगा पडे तान फोकस करना इता दुसले तान बिसि इम्प्रूव हाबि दिखि आसे ना को आसे इधर HIV बीमार था मानन दुसले एंटी रेट्रोवायरल थेरापी गुना ART थेरापी गुना इतु लुइ थाके को आसे इतु लुइसुले मानन बिसि तान लगा हेल्थ ते इम्प्रूव वाला दिखेनेगा को आसे डॉक्टर्स खन बाबी इतु लोले गाने कुइ थाके एरे एकता मानहला मिसकनसेप्शन थाके कि जुदी अमा बोआ HIV पॉजिटिव असुले तान ला पछे भी पक्का होइना कुइ थाके आसे गुलिबि तुदु उइसले सब केसेस ते होसान होय कोन अमा बोआ इतु थेरापी लुइ थाके तान ला पछान दुइसले बिदु नेग्लिजिबल चांसेस थकी जाए थान सेम इनका HIV पॉजिटिव होई उलावले गाने इतुरे पारता इतुला पोडे अवेयरनेस क्रिएट करले सोसाइटी के जनाई दिउले इतु बिश इंपोर्टेंट अस इनका को ऐसे और मानुखन भाबी की भी करबी एकदम होशियार करबले गाने और इतुरा बाची थेगुले गाने कुइ दिएसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिमापुर लगा चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लिमातुल्ला आयरब्रा को ऐसे कि इतुबार दिमापुर दे इनका डेंगी केसेस खान स्पाइक वाला दुशले देखा नाइना को ऐसे चुंदुरुचिलमान लास्ट ईयर साइशुगुले इतेला टाइम तक 2899 पॉजिटिव डेंगी केसेस रिकॉर्ड हुइसले और ऑलमोस्ट आधा दुइसले दिमापुर डिस्ट्रिक्ट पर थाइसले यदिना को ऐसे कि मान जनवरी महीना रा जुलाई महीना तक ते इते नागालैंड दे किमानता डेंगी केसेस सिदुसाल रिपोर्ट हुइसले इतुइसले 88 केसेस रिपोर्ट हुइसनगा डॉक्टर बको ऐसे इतुने को ऐसे कि दुबार दुशी मानन बिशी कॉशन होइने थागाने प्रिकॉशन लुइ थागाने इतु डेंगी केसेस खान दुशिले दा स्प्रेड होना दिखिना को ऐसे होलिउ मानुखन इतु नॉर्म्स खान एडहर न कुना थाइसले तावर वार्न क्रेजी इतु डेंगी बीमार दुशिले कि तबि स्प्रेड हो पारेगना इतु मानन सबके इतु की क्रियासी इतु की प्रिकॉशन लुइ इतु कंटिन्यू करि थेबोले गाने को ऐसे NSCN GPNK इसा ग्रुप प्रा मुकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ते टैक्स कलेक्ट करे आसे गुना हाउस एंड देन खंबा रिपोर्ट करा बिसिरे इतिया NSCN GPNK इसा ग्रुप ला साइड प्रा क्लेरिफिकेशन आया से तान को ऐसे कि दान मुकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट ते कोन इंडिविजुअल कोन एंटाइटी तान लगा बिहाफ ते टैक्स कलेक्ट को ना परवना को ऐसे तान ऑथराइज नहोइना को ऐसे एक्सेप्ट मेजर आर यादन लगा अप्रूवल छाड़ीना ये ग्रुप पर को ऐसे कि मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट थान की टाइप ऑफ टैक्स भी कलेक्ट न करिना को ऐसे इतुला पुरी जुदी ताला नाम लिनो कुमा ब्राइनिका फ्रॉडुलेंटली टैक्स कलेक्ट करले कोशिश करेसले पब्लिक खनगे इतु कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन दी रखा इतुरे कॉल करि छनाइ दिले गाने को ऐसे NSCN आम खनब्रा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा नागा इशू लापोडे साइलेंस चुंदो से इतु दे क्वेश्चन करे से NSCN आम खनब्रा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक्यूज करे से कि ताई दुशिले नागा इशू ब्रा पोलाय असगुना इतु दुशिले ताई इतिया थर्ड टर्म ऑफिस एज अ प्राइम मिनिस्टर लॉ बिशिले इतु लगा पोडे एकता वर्ड भी उलानाय ना को ऐसे NSCN आम खनब्रा तांगा मंथली न्यूज बुलेटिन नागालिंग वॉइस थे को ऐसे कि कितिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुइसे इतु जने मोदी दुशिले ताई कंट्रोल करबो नापरा एक्साइटमेंट थाइसिना को ऐसे
idu announce kurle garne hari pari de ki tai du sob credit lobole garne ki South Asia laga sobse longest political movement itu naga political issue dishile tai bra resolve kurishi guna aru itu bishile itia naga issue la pore tai chup boina itu bra tai dur hobole koshish kore asne ga NSC naam khanra koi ase Manipur laga 8 insurgent groups khanbra traditional underground groups khanbra Manipur de Independence Day celebration traditional 15 August la din de Independence Day manaw laga idu kuruma nadi wina hoina thanbra pura total shutdown mathi ase thanbra Independence Day du isle boycott kuri ase ninga koi ase ituri kunbra ki koi ase interest sai isle apne screen de direct apne sailu pare Meghalaya government bra Harijan Panchayat Committee hange 15 day laga deadline dishina ko ase tahan relocation laga porde decide kurule gane idurishil Meghalaya de tana capital Shillong de main Shillong town de ekta Punjabi colony bishi time bra puila la time bra thaki ase aru tade itia bi ida army khan duishile itu colony de protection di thake kilu shile tade la local manu aru itu Punjabi khan la majli bishi jhamela ulai thake itu la ekta history bi ase itu de last 6 years pra tahan itu jhamela duishile chuli ase chundre government bra koi dishe ki apni han mohan jaga dibo dusra jaga tade jaina thakibe gani na koina ase itu de Harijan Panchayat Committee hala side pra tahan puila manishi go ase ki thik ase government ba diala jaga de than chawoina tahan 342 families asena ko ase to iniga thik itu laga time aha tande itia government ge ko ase gishi ki tahan babi dangor organization lode consult kurni tahan tula pore final decision loina chundula pore dia government la side pra itu laga matter du isle itu bahar manu gushula no itu government or HPC la majude suna itu de khushi na paina tamba 15 days laga deadline di dishina ko ase itu issue resolve kurna itu tahan decision isle loilubi ninga koina khuishi ko ase Tripura laga Gomati district te ekta school teacher ge mob khanbra mari morai dishinga ko ase edu teacher laga porde ekta minor student bra sexual conduct laga allegation lagai thishina ko ase edu dishile tu teacher bra private tuition dia tande ekta minor churi la porde tai sexually assault kurle koshish kurishuna edu teacher la porde naga accusation lagai thaishu ase edu teacher dishile tai 40 state thishina ko ase kite tu laga khobor dishile manura janishe tade public khan jama hoina tu teacher ge peshi mari pitaina jokhom kurishina ko ase piche tai treatment lui tha tandi tu manu dishile muri jishiniga ko ase Jharkhand laga Jamshedpur ko jaga dibi ekta school van driver ra ekta 3 saal adha laga bacha laga pore pia kam gudishina ko ase yedi tu bacha dusile tai laga ma wage kui daisi ko ase tai pet bishi bikhai ase guna itu de kiniga pet bikhai ase uda tande tai bra tala ma wage sob kui dishina ko ase idu shi da driver dusile police khan bra arrest kudishina ko ase खबर अगले जागरे मोहल्ला viewers kan especially Mon district laga jodi apne hala fridge biya hoina ase washing machine biya hoina ase aur furniture fitting ko lage ase sofa biya hoise repairing lage ase illa pore AC tata play ina ki install korle ase bole apni han ge koi dibo apni han chinta korna lage ere elite workshop sales and service edu Sonari road Thamnan ward te khulina ase tade jaina tade contact ko pare aur tade najishlu mare contact details apne kuri ase 8414801259 7012335607 ase इतु कांटेक्ट करना आज ही जानकारी লৈ লবলৈ কাৰণে আপোনাক এনকাৰেজ কৰি আছে মহান নিজলা ব্ৰাদাৰ আছে তাইক বি সাপোৰ্ট হ'ব এট দ সেম টাইম তাই দিছিলে মহান ভিউয়াৰ্স খানগে একদম ভাল সার্ভিস একদম ভাল ৰেট দিও এনেকা কৈ আছে उत्तर प्रदेश ला कानपुर को जावरो दिसले एकदम भावना करुना पुरा खबर आस्ता एकटा 70 इयर्स लगा पूरा मानु क्लेरिक एकजुन गुन को आसे ताइब्रा एकटा 7 साल लगा बच्चा छोरी के चॉकलेट दिना फुसलाइना ताइ लगा रूम दे माथे निना ताइ तागे इनेगा बिया काम कुले कोशिश करैसिना को आसे किते एकजुन मानु ताला नेबर से इसना को आसे इदु सस्पेक्ट कुना इदु माकी इदु बच्चा लगा पीछे गुइसे इदु तंदे इदु विंडो देब्रा इदु वीडियो कोरा तंदे इदु पूरा दु इसिलो हसाला बिनगा बिया काम कुले कोशिश कर ढाला इदु वीडियो भी फी वायरल थागे इतु दे इतु बुरा बुरा उल्टा पल्टा करा गे इतु मानु बुरा चाइना बच्चा दुइसले बचाइ लुसिनेगा को आसे इतु मानु दुइसले एकटा क्लेरिक आसिना को आसे दुइसले मुस्लिम हन्де एकटा लब डाঙर पोस्ट पुखि आसे पारे तो ताइ पुइला बि निगा कुरि थाइ को आसे होलिबि मानु हन ताइ दुइसले निगा डाঙर पोस्ट थागे आसे किबा निगा एकटा इन्फ्लुएंशियल मानु आसे बिना ताइला अपर एक्शन नदिने थाइसिनेगा को आसे कोलकाता ला इंसिडेंट ला पड़े चुंदुरे एकटा डॉक्टर माखी के एकजन मानुर रेप करी मराइ दिसे इतु लगा पड़े जा पूरा इंडिया दे स्पेशली डॉक्टर्स खाना साइड पर बेसी प्रोटेस्ट होला दिखियासे महाराष्ट्र ला डॉक्टर्स एसोसिएशन खान बा दुइसले ताहला सर्विसेस खान पूरा सस्पेंड करिसिना को आसे डिमांड करि आसे जिंगा हॉस्पिटल डिमांड करिसि दुइ सप्ते कि सेंट्रल एजेंसी बाइदु केस दुइसले इन्वेस्टिगेट करलाइबना और दिल्ली ला 10टा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खान रवि इदु डॉक्टर के मराइ दे लगा पड़े स्ट्राइक शुरू करिसिना को आसे तान बको दुइसले एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विस तान सब बन्द थाइबनेगा कोयासे
আপনি যদি একজন হাউসওয়াইফ আছে নলিবি একজন মতালা মাকি আছে আপনি নদী যদি কোনো মানুহ কল করনা আপনি লা মতা দুইছিলে এতিয়া রেপ কেসতে পুলিশ খান এরেস্ট কৰিছে এতিয়া ইটো দুইছিলে পুরা পাব্লিক হবলে যায় আছে মিডিয়া খান আই আছে ইটো পুরা রিপোর্ট হৈ যাব ইটো কথা ছুপাও হৈছিলে ইমান পইচা দিবি কোনি নিগা খুছিলে বেশি মানুহ দুইছিলে তুৰে ফাঁসি ওলাইছে ইটোতে ইনকা সিমিলার হাদসা ইনকা সিমিলার স্ক্যাম দুইছিলে এতে একটা মানুহ লদে হৈছিনা কৈ আছে নিউ দিল্লী লা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন লা এমপ্লয়ি আছিনা কৈ আছে তাইলা মাকি লদে স্ক্যাম কৰা মানুহখন ব্ৰা কল গুণা খুশি কো আছে কি আপনা মতা দুইছিলে একটা রেপ কেসতে এরেস্ট কৰিছো না এতিয়া ইটো কথা দুইছিলে পুরা পাব্লিক তে যাবলে আছে মিডিয়া খান আই আছে আৰু আপনি ফোন কাটিছে উলে এতিয়া ইটো দুইছিল মান ৰখাও না পাও যাব ইটো ৰখাও হৈছিলে 2 লাখ দিব লাগিব ইনা কইনা মাকি খুশি কো আছে ইটো মাকি দুইছিলে খুব ভাবনা না কোন তাই বেশি দেৰি কনফিউজ চাইছিনা কৈ আছে আৰু ইটো মানুহন ব্ৰা তাকে ফোন বি ৰাখিও দেনা না কৈ আছে এতে ৰিপৰ্টে কৈ আছে কি মাকি দুইছিলে 6 ঘণ্টা ইটো ডিজিটাল এরেস্ট কৰেক্সনা কৈ আছে দুইছিলে ফোন কাটিছে উলে ইটো দুইছিলে লিক হৈ যাব ইনা কইনা ইনকা তাকে ধমকাই না ইটো স্ক্যামার্স খান ব্রা তাই লোবরা 2 লাখ রুপিস পয়সা খাই দিছিনা কৈ আছে তো ইনিকা ডিজিটাল এরেস্ট কৰা দুইছিলে আপনি কি ফোন ৰাখিব না দে ফোন ৰাখিলে ইটো হৈ যাব ইনা কইনা ভুই খেলাই ইটো সে আপনি দুইছিলে আপনা মতা লবি কনফার্ম কৰো না পারে কোন লবি কৰো না পারে ইটো কাৰণে ইনিকা যদি আপনা দিবি না কল খান আইছিলে জানি যাবি তো স্ক্যাম আছে সিধা কল কাটি দিবি আৰু ইটো কোন মানলা কথা কৈ আছে তাই কল কৰনা ইটো কথা দি কৰিবি আৰু পুলিশ লদে ইটো জানাই দিবলৈ কাৰণে আপনি কি ইটো পাছি থেবলৈ কাৰণে কই দি আছে আৰু আপনি যদি ইটো খবৰ দিছিলে লাইকলি লৈ আছিল আপনি কৰিব হুশিয়াৰ হৈ যাবি ইটো ইতিয়া মহান কুই থা দুইছিলে ইটো একটা এক্সাম্পল আছে ইনিকা সিমিলার টাইপ লা কেসেস খান বেশি ইন্ডিয়ারে হৈ আছে না কৈ আছে বেশি মানুহ ফাঁসি থাকি আছে না কৈ আছে তেলেঙ্গানা লাগা একটা ইউটিউবার কদম প্ৰণয় কুমাৰ গুনা তাই লাগা পড়ে কেস ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে কি কাৰণে গৈছিলে তাইৰা তাইলা ইউটিউব চ্যানেল দে পিকক কাৰি কিনিকা বানাও তুলা ৰেচিপি ভিডিও শেয়ার কৰিছিনা কৈ আছে ইতুৰিছিলে পিকক তো মানছ মানুহ জনে আছে ইন্ডিয়াৰ ন্যাশনাল বার্ড আছে ইতুৰিটোকে মৰা দুছিলে ইটো ইলিগাল কিলিং আছে গুনা ইটো ইলিগাল কিলিং টু প্রমোট কৰি আছে গুনা তাই লাগা পড়ে মানুহখন বা কেস ফাইল কৰিছিনা কৈ আছে এটা এনিমাল অ্যাক্টিভিস্ট খান বা দুছিলে কৈ আছে ইটো তাই ফার্স্ট টাইম ক্রান হয় তাই লাগা अगेंस्ट एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन লবলে না কৈ আছে তাই পুইলাবি জঙ্গল গাউৰি মাৰিনে নেগা ইটো বানা লাগা ভিডিও পোস্ট কৰনা সিনগা কৈ আছে पाकिस्तान लगा जेवलिन प्लेयर अरशद नदीम गुना कुन मानुरा इतुबार पेरिस ओलंपिक्स थे पाकिस्तान ला साइड पर एक ताई मेडल जीता इतु भी गोल्ड मेडल जीता ताइरा जीतीसे ताइरा खोर जा पिछले ताना गवर्नमेंट की खुशी को आसे कि मुई दुशिले पैसा तका इनका ना लगे मान लगा बोस्ती ला रास्ता दो अपने बनाई दीबी बोस्ती दे कुकिंग गैस खान प्रोवाइड करबी इन्या कोइना ताई ताई लगा साइड पर ताना गवर्नमेंट लो दे रिक्वेस्ट कोई ताई लगा इतु सपना आसनेगा खुशी को आसे every second every point to shile pish important asiniga koi thake especially apni ekta athlete asule yede america la ekta gymnast jordan chills kun ko ase tai itu bar olympics te bronze medal jita laga tai itu jita pishire ita ta laga bronze medal dishile tai loa chini lo asiniga ko ase kile kushile yete niga ko ase kita laga score 0.1% tage dia dushile etu jundu 1 minute laga time limit thake इतु पार होइना 4 सेकेंड्स पर इतु पार होइना ताकि स्कोर दिसे गना इतिया इतु दिसले ताहान लगा ओलंपिक्स ला कानून ला हिसाब ते इतु ठीक नहय गना इतु ठीक करि दिया दे तालगा पॉइंट्स अलप नीचे हो जावरा ताला ओपोनेंट तु ही इतु ब्रोंज मेडल दु जितिउले असनेगा कोयासे तो ताला ब्रोंज मेडल दुसले ताइतिया वापस करि असनेगा कोयासे रशिया यूक्रेन वार दुसले रशिया ला साइड pra ताना कुर्स्क रीजन दे यूक्रेन ला फोर्सेस खनबा अटैक करि असनेगा खबर बिषय दैसे होलबि यूक्रेन ला साइड pra दुसले तुदे मान कथा उलाइ थानाय इते यूक्रेन ला प्रेसिडेंट जेलेंस्की रा कंफर्म करि को आसे कि तानबा रशिया ला कुर्स्क रीजन दे तान होसबि ऑफेंसिव करि असने दुसले तानबा अटैक करि असुना इतुरे तान लगा आर्मी तान ला सोल्जर्स खन दुसले इतु रशिया लगा चाले जायना तान वार शुरू हुआ पिछले इतिया तान पिछे इतुदे एडवांस करि असनेगा को आसे रशिया ला फोर्सेस और यूक्रेन ला फोर्सेस खाना मजुदे एकदम इंटेंस बैटल एकदम डांगर बैटल होय असनेगा को आसे और रशिया ला फोर्सेस खान दुसले तान तादे वापस इतु जगह दुसले कब्जा करले दिक्कत पाइ थगी असनेगा को आसे और इतु सब झमेला ला मजुदे सिविलियंस खान भी दुख पाइ आसे इवैक्यूएशंस भी बिशी हुई दिखि असनेगा को आसे जेलेंस्की रा दुसले इतु कारणे वेस्टर्न सपोर्ट करने डिमांड करि आसे दुसले लॉन्ग रेंज वेपन्स तीन थान के मदद करबी और इतु कन्फ्लिक्ट खतम करबी निगा ताइरा कोइ दिखि आसे वर्ल्ड ला रिचेस्ट मानु और टेस्ला ला सीईओ एलन मस्क रा कोइ आसे कि ताई यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प लगा इंटरव्यू लोइना इतुरिसले ताई ताहान लगा एक्स प्लेटफॉर्म जुनु पुइला ट्विटर गन जन दैसे तादे लाइव लोइना कोइ आसे और इतु डोनाल्ड ट्रम्प लगा अकाउंट देबरा हि लोइना कोइ आसे इतु इंटरव्यू दु किदा होइसले अगस्त 13 आहा काली 5:30 AM मॉर्निंग दे इतु इंटरव्यू दु लाइव लोइना कोइ आसे इतुरे एलन मस्क को आसे इतु इंटरव्यू दिसले ताई ग्यारंटी दि आसे इतु बिशी एंटरटेनिंग होइना कोइ आसे ताइरो कोइ आसे इतु लगा इकु लिमिट्स नाइ और इकु सब्जेक्ट भी नाइ ना कोइ आसे इतु दिसले एकटा अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू होइना कोइ आसे
ইউৰোপৰ পেৰিছ অলিম্পিক্স লগা ক্লোজিং সেৰেমনি দে বেছি ডাঙৰ ষ্টাৰ্ছ খান বা পাৰফৰ্ম কৰি দিছে এটোৰে হলিউড এক্টৰ টম ক্ৰুজ পি তালা পাৰফৰ্মেন্স কৰা বিচৰে তাই মানুহকে ওয়েভ কৰি যায় থাতনে অচানক ক্ৰাউড তে ৰাইজুন মাকি আইনা তাইকে ধৰিনা কিছ কৰিছিনা কৈ আছে এটোৰে সোশ্যাল মিডিয়াত ইটো লগা পৰ এতিয়া ভিডিও সাৰ্কুলেট হৈ থাকে বেছি মানুহ আলাগ আলাগ কমেন্টছ তালা ফিডব্যাক খান দি আছে এদিনা কৈ আছে যদি ইটো ৰোল টো ৰিভাৰ্স কৰিছিলে ইটো মাকি ৰাইছে আৰু মতাৰা আইনা কিছ কৰিছিলে কি হ'ব থাইছে এতিয়া ইটো লগা পৰে কিমান কথা ওলাব থাইছে আৰু ইটো লগা পৰ এতিয়া ইটো মাকি ৰই তাই কিছ কৰাতনে তাইলা কনসেন্ট লুইছ নেকি না হয়না বেছি মানুহ ৰা ইটো হসালাবি ইটো মাকি ননি ইটো মতাৰাই না মাকি কিছ কোন থাইছিলে ইটো বেছি ডাঙৰ উল্টা ঝামেলা ওলাব থাইছে না এনেকা ইটো লগা বেছি কন্ট্ৰোভাৰ্সি ওলাই থালা দেখি আছে tropical infection koina iturishle gorom jaga de puka anbra manuye kamura laga mosquito bite pra loina khatman la bite khan sob ko ase edu europe te itia bishi spread hoy ase na ko ase ki gani gushile tadibi itia gorom hoi tharne tala summer bishi gorom hoi jagane yedi na ko ase puila dushile europe te inga du leman na dikhe na ko ase ki lushile europe to ishile thanda jaga ase itu itia europe gorom hoi jai thatande mon jinga dengue nishna inga bimar puka bra kamuna noli inga mochora kamuna ola laga bimar khan itu itia europe te bi aste aste spread hoy ase na ko ase kilushil tan la jaga bi ta dushile itu gorom hoi ja ase niga ko ase idiro mala evening khori shile to khatam kori ase last tak serum sobke beshi khushi jain di ase mo next horim tuna update lo dero lock koribo